नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँ आपण मैंने समस्ते भलर थे। आज तो समस्त सब शुभ दिन आ बहुत भल दिन भी पवित्र रथयात्रा रथयात्रा उपलक्षे आपण मानक समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। समस्ते भलर था प्रभु जगन्नाथ आपण मानक समस्त भल रखु आ मत भी आशीर्वाद करूँ कि जमीक भगवान मत भी सब भल रखि था। आमती मोर पूर्व वीडियो कही कि मु घर को आसी बहुत दिन पर पाखापाखि जो रोग रिटर्न कर 3 मास पर मु घर को आसती बहुत खुशी सहित मु घरे माने वर्तमान अच्छी जेहेतु टिके ट्रावेलिंग करछि तो देह टिके असुस्थ अच्छे से तथापि माने पूर्व अपेक्षा भल लगुच मत मुझे कही कि मोर जो ट्रिटमेंटा था मोर जो डीएलआई ट्रिटमेंटा से विषय में आपण मानक कही तो से डीएलआई ट्रिटमेंट एक्चुअली कौन ना तार जो डीएलआई जो फुल फॉर्म हो डोनर लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन माने डोनर जे कि आपण मैंने तो समस्ते जानते मोर बोन मेरो ट्रांसप्लांट बेलू मो डोनर थे कि मो भाई थे फास्ट 100% मैच थिला। तो जेहेतु मो भाई डोनर अच्छी तो अच्छा तेणु ये जो मोर ट्रांस माने सेकेंड तो ट्रांसप्लांट एवं करहबनी कहीं मोर बॉडी से माने सुट करनी माने कौन किसी असुविधा हो पारे मेजर ये प्रोब्लेम्स तेणु गोटे डीएलआई ट्रिटमेंट थिला जोटा कि बहुत कम खर्च भी हो जाए आउ बेसी किसी साइड इफेक्ट्स तार न थाए। जो लिम्फोसाइट जो जो इम्यूनिटी सेल जोड़ा कह जाए लिम्फोसाइट टाको आ जो डीएलआईटा से ट्रिटमेंट जोटा कि यही थर फास्ट थर मोर हो नुआ एक्सपीरियंस भी थिला केमिति हला ट्रिटमेंटा ना तार प्रोसेसटा हूँ जो भाई को पाखु जो लिम्फोसाइट रु से माने जो सी जो सेल टाको बाहर करेंगे सेटा हूँ 4 घंटा कि हाँ 4 घंटा 4.5 घंटा एमती प्रोसेस थाए तार किंतु जेहेतु भाईंकर काउंट्स टिके भल थिला तेणु से प्रोसेसटा 3 घंटा रु 3.5 घंटा भितर 3 घंटा भितर हो गला जोटा कि बहुत भल कथा माने डॉक्टर कहले कि काउंट्स भल अच्छे और सेटा माने जल्दी जी दरकार था सेतिक हो जाइतला। तो आपण मैंने बर्तमान वीडियोटा देखंतु तापर मु आपण मानकू डिटेल्सटा जणाउछि कि से वीडियोटारे एक्चुअली केमिति कोन प्रोसेसटा आपण माने फास्ट देखंतु वीडियोटा। मैंने वीडियो तो देखिले तो आपण मानकू माने आश्चर्य लगुथबो जे जो मशीन टा जेमिति कि माने गोटे अलग टाइप रो देखा होतो कि केबे मु तो से जिनसटा देखिने मु भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कली से जिनसटा तो आपण माने बोधवे जो माने भी नुआ जानि नांती से मानन को पई भी नुआ हितबा जो माने भी जानि जंदी से माने जो लिम्फोसाइट जदी के डोनेट करथिबे से माने जानिथिबे कि सेटा केमितिका माने ता प्रोसेस टा केमितिका। तो आपण माने जेमति देखिले कि गोटे जेमति कैसेट जेमति बुलंती सेही बळे मशीन बुलुजी तो सेहितरे गोटे पैकेट प्लेट भाया गोटे अच्छी से कौन ना भाई को हाथ रु दीटा लेफ्ट साइड रे दीटा जगह कैनुला लगे आउ राइट साइड रे यही जगह गोटे माने लगे गोटे छुंची गोटे से एत बड़ छुंचीटा पूरा हाथ एतिक जाए आसी माने बहुत कष्टदायक देखिले भय लगे बहुत मोटा छुंचीटा से आउ से केमिति प्रोसेस ना ए हाथ रु ब्लड जीव गोटे पाइप रे जीव तो ए हाथ को पशिबो मझे जो गोटे मेसीन टा अच्छी से मेसीन रे कहूँ कौन ना ब्लड प्यूरीफाई हम माने ब्लड टा प्यूरीफाई कि ब्लड किसी आसिक ये भितर पशिज आती जो इम्पोर्टाट जो इम्यूनिटी सेलटा जोटा मुझे कहली लिम्फोसाइटा सेटा धीरे 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 जमी प्रोसेस जाकि से पैकेट रे पड़ुछ आपण मैंने देखिपे से देखो रेड कलर टी थी कलरटा तो सही जिनसा पैकेट रे जमा हो मझे हूँ तार माने ब्लडटा प्रोसेस हो तार जिनसा प्यूरीफाई हो तो देखा हुए तो मैंने ये लगी पारे कि सही जगह मुझे जेहेतु सामने देखी तो सही जिनसा मत बहुत माने से मोमेंट कौन देखिए डर लगुला कहीं मुझे गोटे पेसेंट तापर मु तो नेबी से जिनसा हाँ मु नहीं जीवी हाँ ताकू बेसी टाइम लगभग किंतु से भीतर जो प्रोसेसटा जो 3 घंटार जो प्रोसेसटा ता सहित जिते सब जिनसा माने भाई पर दी हाथ पर सीधा करके शोई रही हली पारे माने से पाइप गुड़ा भी बहुत बड़ बड़ पाइप लगी माने देखिले भी डर लगुच से जिनस को
ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି କି WBC ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି କି ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ହଉ କି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ WBC ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଲୋକ ଯେଉଁ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଆସି କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ 3-4 ଜଣ ସେମିତି ଯେଉଁ ଡୋନେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲି, ତ ସେମାନେ ବି ଅନଉଥାନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ମୋତେ ବି ସେଇଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପେସେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ। ମୁଁ ବି ଯେହେତୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଭାଇ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଇ ସେଠି ଏକା, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ 2 ଜଣ ସେଠି ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ସେଠି ଡୋନେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତିକି ସବୁ ବିଲିଂ କାମ କି ଅଲଗା କିଛି କାମ ସବୁ ମୁଁ ଯାଇକି ରିସେପସନ୍ ଯାଇକି ନିଜେ ମାନେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି କି ଯାହା ବି ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଭାଇ ମାନେ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ଯେଉଁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ କଲେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିବା ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି, ତା ଭିତରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେମିତି 2ଟା ହାତକୁ ସିଧା କରିକି ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ତା ବ୍ଲଡ଼ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯିଏ ସେଇଠି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ଟା ମୋତେ ନେବାକୁ ମାନେ ସେମିତି ଯେଉଁ ସାଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ନେଉଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେମିତିକି WBC ପ୍ଲେଟଲେଟ୍, ସେମିତି ଏଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ମୋ ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଲି ମୋତେ ବୋଧେ ସେମିତି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେତିକି ନେଇଥିଲି ବୋଧେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସାରା ମୋତେ ସେମିତି ଦେବେ। ବାକି ସେମିତି ହେଲାନି। କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ନା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର କ୍ୟାନୁଲା ଲଗେଇଲେ, କ୍ୟାନୁଲା ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟୋରରୁ 10 ml ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ 10 mlରୁ ଆଣିକି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇଠି। ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିକି ଫ୍ଲସ୍ ମାରିଦେଲେ, ମାନେ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଥିରେ। ତେଣୁ ସେତିକିରେ କାମ, ମାନେ ଭାଇଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟାର କାମ କିନ୍ତୁ ମୋର 3 ମିନିଟ୍ରେ କାମ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ବଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ନେକ୍ସଟ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଅଛି, ମାନେ ନେବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି 15 ତାରିଖ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ 3ଟା ନେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ନେଇଛି 1 ତାରିଖ ଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ 15 ତାରିଖ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ 29 କି 30 ତାରିଖ ଦିନ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି 14 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି 15 ତାରିଖ ଦିନ ନେବାର ଅଛି। ଯାହା ହଉ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯେତିକି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ଟା ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା DLI ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା, ସେଇଟା ନେଲା ପରେ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସି ଘରେ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି। ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କମିଯାଇଛି। ତ ସେମିତି କମିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି ଆସି ଯେହେତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବି ନେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଟିକେ କମିବ ବଢ଼ିବ, ସେମିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ଦେହଟା ମୋର ୱିକ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବୋଧେ ମୋ ମାନେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ବାହୁଡ଼ାରେ ବୋଧେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ଡୋନେଟ୍ ଦିଆଯିବ ମୋତେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଭଲ ରହିବ, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେମିତିକି ଭଲରେ ପୁରା ମୂଳରୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ଦିନରେ ବି ମୋ ରିପୋର୍ଟସ୍ ବି ସବୁ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭଲ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଆସୁଥାଉ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଗବାନ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭଲରେ ରୁହେ, ଖୁସିରେ ରୁହେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହରେଇକି, ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଭଲସେ ଫେରି ଆସେ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜର ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।